rin sa Pita Timara. Iwan mga kaiwanan ka kasi. Check. Yan. Lumonsol kita matupa. Tambuang. Siyempre rin mo iwan. Tambuang. Kala ko din ako makabalik na rin. Check. Yan. Alasiyaan ko. Dali kami maripatambuang ini mamay ko. Fuerza del mar que se mete por tu vena, lo caliente del... Yali kami ang tambuang. Aparatan sinsoga. Siyempre magperen tuwing. Yan. Hi guys. Fuerza del mar que se mete por tu vena, lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí hasta nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus cadenas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiera. Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro. No te quites ahora, que tú solo empieza. Mueve la cabeza y sacude duro. Magkarton. Kitaan nyo na yan mga kakasikuin hagpay sintuwig piyagpay kuan na mo dun hayan sa payan tambuangin pagnganan nila. Syempre doon na kami kakidkiran kasi mabasag tuod din namon sug niya yan. Di talaga ko makaus-us madtupakitungan niya magkabukunda pang langoy. So pagkabukunda ko pang langoy tuuran, doon na lang ako akid-kid, nagdiya na rin ang mga kabataan kasi di ko talaga sila kapasalan, mabasagin ang munsog na misa na kid-kid. So yan lang kami rin na yan na may ko mga kakasiko.
kita lang kamo mapahad pa rin mga kasi ko. Kita na lang kamo sa video ko. Hindi pa nga panuntuman. Siyempre kailangan tayo saving memories na para kanila, para ha mga dala din sa kamo. Okay, bye! I can kasi. Na kami nagtayo. Na maigo da ay dagat naman sa amin na maigo tuwig sa pa so sa amin nagsalin so mo inayaon kami iban mga kakasikay ba nang check nakapamulwas ko oh no may masapat kayo sa girl kinababay. Wow, nang libre pa pa babi. Ice cream. Yan, timurang. Check! Kaya sisilawan. Ice cream! Naman po na kami ngayon. So, mga kakasirendiya, hulog-sulong. Thank you nga pala, nagdamali ka mo patambuangin. Anyway, maling kasi, I promise. Mahagpain tuwig and then makakansog. Kung nga ako yapdi. Ice cream lang yung tiyaon ko. Check! Diba? Yan. Maingit din mo yung nakakari. Ang baka marin palupasog. Kalaw hindi ka magkari-kari na eh. Ha? Wala rin sukay. Ang hibok pilak. Sabi ng paigo-paigo. Okay. Charang. Hindi na kiniano na. May media na sa rin ng balik. Ikan. Nalito. Na kami yan. Gusto isa. Ay, ikaw na lang yung lipstick ko mga kasi yung lipstick ko balik. Check! fuerza del mar que se mete por tu vena, lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a caminar. ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tus cadenas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiera. Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro, no te quites ahora. So, mga kakasiya, nakita niya on hamay mo. So, ay nakita ni mo kasi sobra yung pasusinsuwa. Iban matot, pulis, kapulisan. Kinda strict sila biyaon. So, di na lang kita hataas mag-video. Siguro saya. Diba? Check! True! Saan yun na lang kuha na tayo kuha ni biya mga view. Diba? Eh, nagka pa sa mga biyain sa plastic. Sobrang hagpay din. So,
Oo, baka makapari, balik. Kapitan na isan! Mari ko mo. Sobrang sarap. Okay. Amin mo ako ice cream. Minsan nakagpay na yung tubig, magparisin inom mo, niwan ka onon, di ba? Check. Sinagdakay mo rin? Kapi boom. Ano kasi ito yan? Iyan rin Ano pera yaran? Kapi boom. Thank you.